A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. La hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbana zidna ilma warzuqna fahma waj'alna minas solihin. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, di dalam kesempatan kali ini saya Cak Luk akan melanjutkan ngaji kitab kuning kita, yakni kitab An-Nawadir, yang berisi tentang berbagai macam kisah-kisah yang langka, kisah ajaib, kisah yang unik yang jarang diketahui orang banyak. Dan semoga semakin ditambahkan barokah dan juga dikarunia istiqomah. Amin ya rabbal alamin. Baiklah, langsung saja kita lanjutkan ngaji kitab An-Nawadir ini, yakni tentang kisah yang ke-16 tentang mengabdi sepenuhnya beribadah kepada Allah, ya. Mengabdi kepada Allah sepenuhnya dengan ibadah, gitu ya. Fi fadli tafarrughi lil ibadah. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi bi'ulumihi wa amaddana bi asrarihi wa anwarihi fid daraini amin. Al-hikayatus sadisata asyrata, hikayah atau cerita atau kisah yang ke-16, fi fadli tafarrughi lil ibadati, menerangkan tentang keutamaan berbakti atau mengabdi sepenuhnya untuk ibadah kepada Allah. Hukiya anna abidan abadallaha mi'ata sanatin fi sawma'atihi, dikisahkan atau kisah ini adalah tentang seorang ahli ibadah yang mana ia telah beribadah kepada Allah selama 100 tahun di tempat peribadahannya. Sauma'ah itu langgar atau tempat pertapaan, ya, tempat ibadah. Fa waswasa lahu syaitanu, kemudian setan berbisik menggoda hatinya. Fa nazala min sauma'atihi wa dakhala al-balada li ziyarati aqaribihi wa asdiqaihi fillahi ta'ala. Oleh sebab mendapatkan rayuan, godaan, bisikan setan, maka kemudian ahli ibadah ini pun turun gunung, istilahnya turun meninggalkan tempat pertapaannya atau musallanya atau tempat ibadahnya. Kemudian ia memasuki daerah atau perkotaan untuk mengunjungi kerabat-kerabatnya dan juga teman-teman dekatnya, ya, fillah, ya, karena Allah Ta'ala. Fata'allaqa bihi sadiqun lahu wa adkhalahu ila baitihi wa halafahu billahi ayyusa'idahu ala ma huwa alaihi. Maka kemudian ia terhubung atau bertemu dengan teman dekatnya, teman yang sangat dekatnya, yang kemudian dipersilahkan agar bertempat tinggal, ya, di rumah teman itu. Bahkan Sodik ini, ya, teman dekatnya ini, bersumpah atas nama Allah akan menolongnya, membantunya atas segala apa yang ia butuhkan.
fasa'adahu fi dzalika sab'ata ashhurin. Terjadilah maka Shadiq ini atau teman dekatnya ini membantunya dalam segenap keperluannya hingga berjalan 7 bulan lamanya. Setelah berlalu 7 bulan, fanama lailatan minal layali, si ahli ibadah pun tidur pada suatu malam di antara malam-malamnya. Falamma kana 'inda sahari soha soyhatan muz'ijatan. Dan dikala waktu pagi, waktu sahur, yakni sebelum subuh, si ahli ibadah ini tiba-tiba menjerit keras hingga mengagetkan, yang membuat orang yang mendengar itu kaget. Orang di sekitarnya menjadi kaget. Faqama sahibul manzili munza'ijan. Faqama sahibul manzili munza'ijan. Terbangunlah Shadiqnya atau teman dekatnya, yakni pemilik rumah, karena kaget, sebab kaget terbangun. Faqala lahu, kemudian ia mendatangi si ahli ibadah dan bertanya, malaka, ada apa denganmu, apa yang terjadi padamu? Faqala auqid li sirajan fa'auqada lahu. Faqala lahu kuntu na'iman fara'aitu syaban hasanal wajhi nadhifas thiyabi. Kemudian si ahli ibadah ketika sudah ditanya apa yang terjadi padamu, ia menjawab, nyalakanlah untukku sebuah lampu. Maka kemudian Shadiq atau teman dekatnya itu pun menyalakan lampu untuknya. Lalu ia berkata kepada teman dekatnya itu, aku tadi tidur, kemudian aku bermimpi melihat sosok pemuda yang begitu elok wajahnya, yang begitu bersih pakaiannya. Faqala li, kemudian si pemuda yang elok wajahnya dan bersih pakaiannya itu berkata kepadaku, ana Rasulullah, fa ayyu aibin ra'aita minallahi wa rasulih hatta tarakta ibadatah, irji' ila sawma'atik qabla an tamut. Kemudian si pemuda elok itu berkata kepadaku, ini kata-kata atau cerita dari si abid, si ahli ibadah, ana Rasulullah, aku ini adalah baginda Rasulullah, maka adakah cacat yang kau temukan pada Allah dan Rasulnya sehingga engkau meninggalkan untuk mengabdi atau beribadah kepadanya? Kembalilah engkau ke tempat pertapaanmu atau ke tempat ibadahmu, ke musollamu sebelum engkau mati. Setelah mengalami hal tersebut dan menceritakan kepada saudara dekatnya atau Shadiqnya, fa kharajal 'abidu fil laili, maka pada malam harinya pun si ahli ibadah ini keluar, pergi meninggalkan rumah teman dekatnya tadi. Falam yazal yatufu fil mafawizi wa yashrabu min ma'il madari wa ya'kulu min waraqis syajari. Setelah ia keluar, ia berjalan, ia berputar mengitari hutan-hutan, ia minum dari air hujan, dan ia makan dedaunan dari pepohonan. Wa yunadi, dan ia bermunajat kepada Allah, menyeru kepada Allah. Bagaimana munajatnya? Ilahi, badani ma'yubun wa qalbi makrubun wa lisani muqirrun bidzunubi, faghfirli ya ghaffarad dzunub wa ya sattarul uyub wa ya 'allamal ghuyub. Kalau ingin diharokati ya bi semua ini ya. Yang arti munajatnya ialah, oh Tuhanku,
tubuhku penuh dengan celah atau cacat, hatiku penuh dengan duka, lisanku mengakui atas segala dosa, maka ampunilah aku, wahai Zat yang maha mengampuni segala dosa. Oh wahai Zat yang maha menutupi segala cacat. Oh wahai Zat yang maha mengetahui segenap kegaiban. Falamma dana min sawma'atihi wa hamma bidukhuliha wa adkhala rijlan wahidatan ra'a syai'an maktuban fata'ammala fihi fara'a arba'ata asturin. Maka tatkala ia akhirnya kemudian sudah dekat dengan tempat pertapaan atau tempat ibadah khususnya itu, ia berniat untuk segera masuk ke dalam tempat ibadahnya tersebut. Maka ia pun memasukkan satu kakinya, namun ia melihat tulisan yang menempel di hadapannya. Kemudian ia merenungkan tulisan tersebut. Ia melihat ada 4 baris. Apa isinya? Isi dari 4 baris tersebut adalah tawakkalta alaina fakafainaka wa atharta alaina fataraknaka wa aqbalta alaina faqabilnaka wa faraqta dhunuba faghfarnaha laka wa rahimnaka wa tami'ta fima indana fa'a'tainaka. Ini arti tulisannya. Engkau telah berpasrah kepadaku, maka aku pun mencukupimu. Dan engkau telah memilih selainku atau memilih diriku, maka aku pun meninggalkanmu. Dan engkau menghadap lagi kepadaku, maka aku pun menerimamu kembali. Dan engkau telah memisahkan dirimu dari segala dosa, maka aku pun mengampuni dosa-dosamu itu, dan aku pun merahmatimu. Dan engkau telah berharap pada apapun dari sisiku, maka aku pun pasti memberimu. Ini adalah kisah ajaib, kisah yang unik. Baiklah, sekarang saya bacakan makna Jawanya, seperti di pondok pesantren kalau dibaca. Kalau yang ingin maknani, Bismillahirrahmanirrahim. Al-hikayatus sadisata asyrata utawi iki iku cerita kang kaping 16 fi fadli tafarrughi ing dalem nerangake kautamane ngabdi lil ibadati krono ngibadah atau maring ibadah. Hukia dan cerita ake apa ana abidan setuhune wong kang ahli ibadah swiji ku abada wis ngibadah sapa abid Allah ing Allah mi'ata sanatin ing dalem 100 tahun fi sawma'atihi ing dalem langgare abid, langgar atau musalla. Fawaswasa mongko ngeridu lahu maring abid sapa asyaitonu setan. Fanazala mongko tumurun sapa abid min sawma'atihi saking langgare abid wa takhalalan manjing sapa abid al balada ing negara li ziarati aqaribihi krana ziarah utawa ngendangi pira-pira kerabate abid wa asdiqaihi lan pira-pira sanak rakete abid fillahi ta'ala krana Allah ta'ala. Fata'allaqa mongko gandolan utawa mongko tetemu bi kelawan abid sapa sadiqun sanak raket swiji lahu kedue abid. Wa dakhalahu lan manjingake sapa sadiq ing abid ila baitihi maring omahe sadiq. Wa halafahu lan sumpah sapa sadiq ing abid billahi demi Allah, kelawan asmane Allah. Ayu sa'idahu kelawan yento nulungi
sapa sodik ing abid alama ing atase apa wae huwa kang utawi abid iku alaihi netepi ing atase ma. Fasa'adahu mongko nulungi sapa abid sapa sodik ing abid fi dzalika ing dalem mengkono ma huwa alaihi sab'ata asyhurin ing dalem pitu pira-pira sasi utawa pira-pira wulan. Fanama mongko turu sapa abid lailatan ing dalem swijining wengi minal layali saking pira-pira wengi. Falam makana mongko semangsane ana sapa abid ana iku indas sahari ing dalem wektune sahur. Soha mongko jerit sapa abid soihatan kelawan jeritan muz'ijatan kang ngagetake. Ya faqama mongko dadi tangi, faqama mongko tangi sapa sahibul mangzili wong kang duweni omah. Munza'ijan hale wong kang kaget. Faqala mongko ngucap sapa sahibul mangzil utawa sodik lahu maring abid malaka ing pengucap malaka ma utawi apa suwi-wiji laka iku tetep kedue ira. Faqala mongko nuli ngucap sapa abid ngucap ing auqid li sirojan auqid ngurupno sapa sira li krana ingsun sirojan ing suwijining damar. Fauqada mongko nuli ngurupake sapa sodik lahu krana abid ing siroj. Faqala mongko nuli ngucap sapa abid lahu maring sodik ngucap ing kungtu naiman kungtu ana sapa ingsun ana iku naiman wong kang turu. Karo itu mongko ningali ta weruh sapa ingsun syaban ing wong enom suwiji hasanal wajhi kang bagus utawa kang elok wajahe nadhifathiyabi kang bersih dodote. Faqala mongko nuli ngucap dawuh sapa syabli maring ingsun ngucap ing tutur dawuh ing ana Rasulullahi ana utawi ingsun iku Rasulullahi Gusti Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fa ayyu aibin mongko utawi endi-endi cacat ra'aita kang ningali to kang weruh sapa sira he abid minallahi saking Allah wa rasulihi lan utusane Allah. Hatta tarokta singgo ninggalake sapa sira ibadatahu ing nyembah Allah. Irji baliya sapa sira he abid ila saumahatika maring langgar ira. Qabla an tamuta ing dalem sadurunge yen to mati sapa sira. Fa kharaja mongko metu sapa al abid wong kang ahli ibadah fil lailing dalem wektu wengi. Falam yazal mongko ora gingsir ta ora leren-leren sapa abid iku yatufu mupeng sapa abid fil mafawiz ing dalem pira-pira alas wa yashrabu lan nginum sapa abid min ma'il matori saking banyu udan wa yakululan mangan sapa abid min waraqis syajari saking godhonge wit wa yunadi lan undang-undang sapa abid kelawan pengundang ilahi badani ma'yubun ilahi duh pangeran ingsun badani utawi awak ingsun niki iku ma'yubun den celo wa qalbi utawi ati ingsun iku makrubun kang susah walisani utawi tutu ingsun iku mukirun kang ngakoni bidzunubi kelawan pira-pira dosa. Faghfir mongko mugi paring ngapura sapa Tuhan Allah limaring ingsun ya ghaffarudz dzunubi ya ghaffarudz dzunubi duh zat kang maha ngapura pira-pira dosa wa ya sattarul uyubilan duh zat kang maha nutupi pira-pira cela wa ya allamal ghuyubilan duh zat kang maha ngudaneni pira-pira ngalam gaib. Falamma dana mongko are kalane tos mangsane wis parek sapa abid min saumaatihi saking langgare abid wa hamalan nejo sapa abid bidukhuliha kelawan manjing saumaah wa dakhalalan manjingake sapa abid rijalan ing sikil wahidatan kang siji roa mongko ningali ta weruh sapa abid sayan ing suci-wiji maktuban kang den tulis. Fatammala mongko nuli ngangen-ngangen sapa abid fihi ing dalem syai' maktub. Faro'a mongko ningali sapa abid arba'ata asturin ing papat pira-pira baris utawa larik
Rupane tawakkalta alaina, tawakkalta wis pasrah sapa sira he abid alaina ing atase ingsun, fakaffainaka mongko nyukupi sapa ingsun ing sira wa atharta lan wis milih sapa sira alaina ngalahake ing atase ingsun, fataroknaka mongko ninggalake sapa ingsun ing sira. Wa aqbalta lan madhep sapa sira alaina ing atase ingsun, faqabilnaka mongko nrimo sapa ingsun ing sira. Wa faraqta lan misah sapa sira dzunuba ing pira-pira dosa, fa ghafarnaha mongko ngapura sapa ingsun ing dzunub laka maring sira, laka kedue sira. Wa rahimnaka lan melasi sapa ingsun ing sira. Wa tami'ta lan ngarep-ngarep utawa tamak sapa sira, ngarep-ngarep sapa sira fima ing dalem barang ing dana kang ing dalem ngarsane ingsun. Ya fa a'tainaka mongko nuli paring sapa ingsun ing sira. Allahu a'lam bishawab, mugi-mugi manfaat, semoga bermanfaat. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad.